নমস্কার, গুড মর্নিং। খবর দিনভর নিয়ে আপনাদের সাথে আমি প্রিয়াঙ্কা। স্বপ্ন দেখছে উত্তরবঙ্গ, স্বপ্ন দেখাচ্ছে বাংলার প্রথম বিজেপি সরকার। উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মুখে ঋণ শোধের বার্তা। দু 2014 সাল থেকে দেশে মোদী সরকার, তারও আগে 2009 থেকে পদ্মের হাত ধরেছে উত্তরবঙ্গ। বাংলায় সবুজের ঝড় উঠেছে, কিন্তু উত্তরে পদ্মই ফুটেছে। 26-এও বিজেপিকে ঢেলে ভোট দিয়েছে উত্তরবঙ্গ। এবার উত্তরে ঋণ শোধের বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মুখে। 2009 से आप जनता जनार्दन का आशीर्वाद हम लोग को ऊपर आप लोग दे दिया। हम लोग कुछ नहीं दे सका, अभी देने का टाइम आ गया है, वापस देने का टाइम आ गया है। सरकार आपको डेवलपमेंट इतना देगा, इतना काम करेगा, आप सबका आशीर्वाद बराबर हम लोग का ऊपर रहेगा। सरकार का ज्यादा दिन नहीं हुआ है, प्लानिंग बनाना चाहिए, उसके ऊपर फंड की प्रावधान होना चाहिए। आज जो काम तुरंत करना चाहिए उसको आइडेंटिफाई भी करना चाहिए। आज जो काम लॉन्ग टर्म में करना चाहिए उसका भी एक रोड मैप बनाना चाहिए। आप मान के चलिए, आपका सरकार ये काम शुरू कर दिया है। পালাবদলের বাংলায় দুর্নীতিতে জিরো টলারেন্স। পাহাড়ে শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এবার খুলছে সেই ফাইল। আর্চিকর কামদুনির পর খুলছে জিটিএ ফাইল। পাহাড় থেকে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। শুধু শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগে নয়, জিটিএতে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তার কাছে এসছে এবং যাবতীয় অভিযোগ নিয়ে দ্রুত তদন্ত করা হবে। আজ কার্শিয়াংয়ের মঞ্চ থেকে সাব হুঁশিয়ারি मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। जीटीए का जितना घोटाला हुआ, इंक्वायरी होना चाहिए। एक लोग को भी छोड़ने वाला हम लोग नहीं हूँ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज जो लौटने का काम किया उसको जेल के अंदर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा। जीटीए में 24-25 फाइनेंशियल ईयर में 180 करोड़ रुपया पिछले सरकार दिया, लेकिन उसमें काम तो कुछ नहीं हुआ, भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ। हम लोग ने पहाड़ का एलोकेशन डबल से भी द्विगुना से भी ज्यादा करने के लिए कमिटेड है। कालिंपोंग में मेडिकल कॉलेज से लेकर राजमार्ग, स्टेट हाईवे, पीडब्ल्यूडी रोड, जीटीए मेंटेन रोड, म्युनिसिपालिटी पंचायत एरिया का रास्ता, छोटा सा हमारा ब्रिज और कनेक्टिविटी के अच्छा करने के लिए एक रोड मैप भी सरकार बना रहा है। पहाड़ में जितना स्कूल है उसको प्रधानमंत्री पीएम श्री योजना के अंदर स्मार्ट एजुकेशन सेंटर और स्मार्ट क्लासरूम बनाने का काम भी हमारी प्लानिंग में है। पहाड़ की पंचायत एरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना की काम, जल जीवन मिशन में नल से जल और म्युनिसिपालिटी एरिया में अमृत योजना के अंदर आपको अच्छा पानी देने का काम हमारी योजना के अंदर है। ये टूरिस्ट स्पॉट है, इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन में हमारी रोपवे से लेकर जितना भी देश में हिल एरिया में जिस तरीके से काम किया हिल रीजन में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक काम भी पहाड़ में अब शुरू होने वाला है। जितना प्राइमरी हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड करना और पहाड़ की जनता को आयुष्मान कार्ड देने का काम जुलाई महीने से शुरू हो जाएगा। ये बहुत खुशी की बात है, पहाड़ के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। और तो अभी तक पहाड़ में कोई ऐसा बड़ा मेडिकल कुछ नहीं था, तो पहाड़ में मेडिकल आने का सबको हमें सिलगड़ी में आना पड़ता था। अभी एक मेडिकल कॉलेज कुछ भी नहीं है, तो पहाड़ के लिए बहुत खुशी की बात है और जनता के लिए बहुत राहत मिलेगा। वहाँ के बासिंदा के लिए सीएम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम पहाड़ी वासी। आपका प्यारा लैंग्वेज से ही हम लोग करेगा और आपको खाते में डीबीटी का दौरा आपको रुपया भी मिल जाएगा।
पिछले जो लैंडस्लाइड हुआ था 2025 में, आपने देखा पिछले सरकार कलकत्ता में दुर्गा पूजा अपने कारनी महल में भेजी, पहाड़ में नहीं आया, मिरिक में नहीं आया, इतना जनता का जान चला गया। 48 आवर्स के बाद स्टेट गवर्नमेंट रिलीफ का काम, रेस्क्यू का काम शुरू किया। भारत सरकार का मंत्री किरण रिजिजू जी और सांसद राजू बिस्ता जी एरिया का दौरा किया, तब बताया 10 आदमी का जमीन मिला है, 3 लाख करके रुपया मिला है। वो जो नेगेटिव सरकार था, जो सरकार काम तो कुछ नहीं किया, लूटने का काम किया, तोलाबाजी, सिंडिकेट राज और काटमानी और पहाड़ की जनता के खिलाफ इस पिछले सरकार का जो आक्रोश था। जब कोई बोलता है पहाड़ के लिए, तब एक्स चीफ मिनिस्टर ने बार बार बताया वो पहाड़ में मुझे वोट नहीं मिलता, मैं कुछ नहीं करता। उन्होंने बार बार पहाड़ में टूरिस्ट बन के आई, आपका भाई शुभेंदु पहाड़ में घूमने नहीं आएगा, काम करने के लिए आएगा। উত্তরে ঋণ শোধের বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে স্বপ্ন দেখছে উত্তরবঙ্গ। পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগামী দিনে পাহাড়ের মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার নিলেন। আর পাহাড়ের পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে এলাকার মানুষজন তারা কিন্তু খুশি। তারা বলছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ওপর তাদের ভরসা আছে এবং আগামী দিনে মুখ্যমন্ত্রী যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি বা আশ্বাস দিলেন তা বাস্তবায়িত হবেই, এমনটাই বিশ্বাস পাহাড়ের মানুষজনের। सब लोग को अन्नपूर्णा भंडार मिलेगा, ये स्मार्ट क्लास करेगा बोला, घर घर में जल आएगा बोला, वो ये पंचायत एरिया में रास्ता बनेगा बोल रहा है। हम लोग तो सब खुशी है, एकदम खुश है, क्योंकि आज हमारा दिल में ऐसा लग रहा है ना, शुभेंदु अधिकारी जी ने हमारा दार्जिलिंग का जो है वो करेंगे। हम एकदम विश्वास से बोल रहे हो, हम सब लोग। पहाड़ के डेवलपमेंट के लिए जो मुख्यमंत्री ने बोला है ना, हमको इतना अच्छा लगा है। हम लोग को तो वही चाहिए ना, डेवलपमेंट चाहिए। हम लोग का बच्चा लोग जो पढ़ा, एजुकेशन काम देने से हम लोग और भी खुश हो जाएंगे। जिसने सरकार था, हम लोग ममता बनर्जी दिया ने कुछ नहीं दिया। পালাবদলের বাংলায় উত্তরবঙ্গে বঞ্চনা আউট, পাহাড়ে এখন শুধুই ভরসা আর উন্নয়নের স্বপ্ন। आप लोग तो भय आउट कर दिया, आप कर दिया जनता जनार्दन ने। अभी भरोसा का सरकार है, भरोसा का सरकार आपको साथ देगा। পার্থপ্রতিম সরকার ও ভেঙ্কটেশ্বর লাহিড়ী, নিউজ 18 বাংলা। জনকল্যাণ শিবির নিয়ে জরুরি বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর। জেলা শাসক, এসডিও, বিডিওদের সঙ্গে বৈঠক। গতকাল ভার্চুয়াল বৈঠকে একাধিক নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। সাধারণ মানুষের অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে হবে, জনকল্যাণ শিবিরে পর্যাপ্ত ফর্ম রাখতে হবে, কোনোভাবেই যেন সাধারণ মানুষের হয়রানি না হয়, বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর। নবান্ন থেকে আজ রাতে জরুরি ভিত্তিতে বৈঠক ডাকেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং সেই বৈঠকে সব জেলা শাসক, এসডিও, বিডিওরা ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে। সেই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নির্দেশ দেন প্রথমত জনকল্যাণ শিবির নিয়ে সাধারণ মানুষকে যাতে হয়রানির মুখে না পড়তে হয় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত তিনি বৈঠকে বলেন, যেটা সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, যে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যের যে প্রকল্পগুলি সুবিধা, অর্থাৎ মোট 54টি প্রকল্পের সুবিধাই জনকল্যাণ শিবির থেকে পাওয়া যাচ্ছে, সেই প্রকল্পগুলির যাতে পর্যাপ্ত আবেদনপত্র থাকে সেটাও নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি এই শিবিরগুলিতে গিয়ে যদি সাধারণ মানুষ কোনো সমস্যার মুখে পড়ে তাহলে তাদেরকে গাইড করতে হবে যাতে তারা কোনো রকম সমস্যার মধ্যে না পড়েন। প্রায় 20 মিনিট এই ভার্চুয়াল বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী করেন নবান্ন থেকে রাত্রিবেলায়, এবং তিনি নবান্ন থেকে আজ রাত 9টা নাগাদ বেরোন। তার আগেই এই ভার্চুয়ালটি জরুরি ভিত্তিতে করেন বলে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ কুমার আগরওয়ালও। তারপর রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ কুমার আগরওয়ালও জেলা শাসক, বিডিও, এসডিওদের পর্যাপ্ত নির্দেশ দেন এবং তিনি বলেন যে বিডিও, এসডিওরা ফিল্ডে কাজ করছেন, তারা ফিল্ডে কাজ করে এই জনকল্যাণ শিবির নিয়ে যাতে সাধারণ মানুষের কোনো হয়রানির মুখে না পড়তে হয় সেটাও নিশ্চিত করতে হবে।
সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে আজকের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তিনি 20 মিনিট উপস্থিত ছিলেন এবং বৈঠকে উপস্থিত থেকে জনকল্যাণ শিবির নিয়ে যাতে সাধারণ মানুষকে কোনো হয়রানির মুখে না পড়তে হয় সেটা নিশ্চিত করতে বলেন জেলা শাসকদের, বিডিওদের ও এসডিওদের। আজ ফলতায় জনকল্যাণ শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আজ পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে জনকল্যাণ শিবির সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত এই শিবিরে পরিষেবা পাওয়া যাবে। জনকল্যাণ শিবিরে 54টি প্রকল্পের পরিষেবা পাওয়া যাবে। পাশাপাশি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। আজ ফলতায় জনকল্যাণ শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আজ পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে জনকল্যাণ শিবির, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনকল্যাণ শিবিরে আমরা দেখেছি রেকর্ড ভিড় হচ্ছে। 15ই জুন থেকে 17ই জুন এই পরিষেবা। আসছে শিল্প, বাড়ছে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা। পরিবর্তনের বাংলায় শিল্পে জোর। সাঁওতালডিহি ও বক্রেশ্বরে বাড়ছে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা। আরও 3টি ইউনিট তৈরির পরিকল্পনা রাজ্যের। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে 2400 মেগাওয়াট। আসছে শিল্প, বাড়ছে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা। পরিবর্তনের বাংলায় শিল্পে জোর। সাঁওতালডিহি ও বক্রেশ্বরে বাড়ছে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা। আরও 3টি ইউনিট তৈরির পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে 2400 মেগাওয়াট। রাজ্যে সরকার পালাবদলের পর শিল্পে বিনিয়োগ আসছে। একের পর এক বিনিয়োগকারীরা তারা এ রাজ্যে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। আর এবার সেই বিনিয়োগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাজ্যে বাড়ানো হচ্ছে বিদ্যুতের যোগানো। আগামী 1 থেকে 1.5 বছরের মধ্যে রাজ্যে আরো 3টে ইউনিট তৈরি করা হচ্ছে, যার মধ্যে একটি হবে সাঁওতালডিহিতে, 2টি হবে বক্রেশ্বরে। উদ্দেশ্য একটাই, শিল্পে বিনিয়োগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যাতে বিদ্যুতের ঘাটতি না হয় এবং তার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের কাছেও বার্তা পৌঁছে দেওয়া যে এ রাজ্যে শিল্পে বিনিয়োগের জন্য বিদ্যুৎ কোনো ইস্যু নয়। ক্যামেরায় খোকন দাসের সঙ্গে সোমরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিউজ 18 বাংলা, কলকাতা।